Hello everyone, today is Sunday. Let's drink it today and let's get it started. Hey, video apa doh? Natuwag na motor. Alright, so naalo pa midiri karon sa Salalayan everyone. Na di atong simbahan. And we have visitors coming from sa Casino Dargyapon. I am so impressed because, na siya anak. Ang iyang anak mag-celebrate ang birthday, 14-year-old boy. And then nakauna-una siya nga, I'm not going to celebrate my birthday here. Instead, Obi Masalam. Hi. Alright, yeah, like I said, the 14-year-old boy, nakauna-una siya, I'm not going to celebrate my birthday here. Instead, I'm going up to the mountain together with me. Tato, okay. Kaya para magpakaon sa mga bata. Imagine that. Happy masalam. Labo kayo. Happy masalam na, hindi ka nagsimbahan. Ha, okay. Ganito lang ko pa si Danny. That's Happy masalam. Ate, simba kay. Happy masalam. Good morning, everyone. Nag-andam og sakyanan para magkuha sa bisita. Okay, share. Yeah, done. Okay, good. Happy masalam. Agsimba kayo si. Dali kang. Nagsige kang pangutan ni Mama ni kay. Pareha po ni Ate Elsie ba? Nagsige kang iyon ni Mama niya wala ni gibang murag nga hasta man ni suraana. Unya ko makatapat ko kay murag pari-pariha ra may suraan po. Oh yeah, so nag-iisang anak ni Maman, unya birthday rin kung tao, syempre, ang ulahingan tas kan dito, happy birthday. Happy birthday to you. Ako wala ngayon. Instead nga mag-celebrate sa balay, ako na nag-share sa community. Especially nagpasalamat ko sa mama, ng nanay. Salamat ko pa doon. Salamat sa iyong tanan. Happy birthday, everyone. Ay, Sarah dyan. Happy birthday. Gutas ang kawawa. Gutom na. Dagan kayo mga bata. Oh? Pero nana sa gawas na kakaw ng kubad. Just wanna thank God for the blessing that He gave to me. Amen. Amen. That's it? That's it. Alright, thank you so much. And of course, si Ma'am Ann. Okay, thank you kayo sa mga sa taga-Salalayan. No, Daghang salamat. Daghan kayong salamat kay na-share yun na mo ang amuang mga blessing po dinhi na labi na sa birthday sa akong anak. And bo na ang iyang wish, di ba? Nga, Yes, all the celebrate young niya, yeah. wish nga magpakaon Mag-share. siya, mag-share siya. Diri God bless sa- you. Sa sitio Salalayan. Thank you. Thank you guys so much. We're going home, everyone. We all did a great job. Daghang salamat. Of course, kay Ma'am Ann, happy birthday sa imong anak. Daghang salamat gang for sharing your blessing diri sa Salalayan. I'm going to see you again next Sunday, everyone. Blessings. Mag-amping ka.